Yo, what's up mga kabambam? Siyempre nandito na kami ngayon sa Kingstown 2 dito po sa Caloocan. Muli po kaming mapapalaban. Ito po yung kalaban namin, si Derek Rose at saka si Dwayne Wade. Mga tol, magkakampi kalaban si Aden at si Ryan ang manginginom ng Banayad Play. Guys, 1 to 15 lang to. Let's go. Start na laban natin. Let's go, Banayad Play. Tigas pare. Tigas sa atin. Tigas. Galing. Aden. Aden. Den, wag ka masyado mag-dribble. Aden, wag masyado mag-dribble. Aba, tumalis ka dyan. Pagod na ba? Ray, pick Ray. Aden, tira mo. Tigas. Aden, ang daming dribble. Mapapagod ka niyan eh. Pag nagka-dribble. Tira! Mapapagod ka niyan. Durog talaga to. Sige mo na Ryan, sige. Aden. Tirahan mo pag maluwag spasyo. Hindi marunong mag-dribble. Hindi marunong mag-dribble. Pagod na to. Ryan, depensa na Aden. Aden, hands up. Hands up. Yan. Ryan, walang dribble. Ryan, ha? Wala yung dribble, wala. Walang dribble. Kismat na. Wala. Saan tama? Legan tama. Pick and roll. Ray, huwag mo yakapin, Ray. Bang! Di pa lang din, di pa lang. Rewind to score. Forward. Tira mo ng tira natin. Banayad Play. Pagod na to. Score!
mo nga din. Game, di pa lang. Pick and roll. Pwede mag-time out. Six two pare. Okay, patry mo. Shooter talaga pare. Edit ka. Gago ang puta kaya pa eh. Lipat mo, balik mo. Tangin, hindi mo naman ano eh. Ray, patirahin mo, Ray. Ayun na, sa ilalim. Bigyan. Hands up lang natin, hands up lang. Depensa lang. Nice. Depensa lang din. Okay. Yan, ganyan. Ganun lang. Huwag mo yayakapin din. Okay, bakbak, tira. Pick and roll. Pick. Rep, dito ka, Rep. Rep, hindi ka nakikita, Rep. Di pa lang din, ha? Dibdib lang. Huwag mong yakapin. Okay. Patirahin mo! Okay, okay lang yun din. Okay lang. Matibay din yung kalaban, guys. Solid din, solid. Sige na. All naman talaga eh. Sabi kasi di pa mo lang eh. It's 7. Sir. 8-7. Ay, shadow sa lanyo nata. Bam. Hirap i-double screen. Den, tirahan mo ng tirahan din.
bato, mga bato. Haba ng resistensya. Rep bilang. One. Good. Tira din. Gal. Alam mo ha. Galing ng kalaban namin, puta, solid. Pare, grabe to, shooter, oh. Tibay. Tigas. Ayun, oh. Galing nung kalaban. Grabe, parehas. Parehas yung kalaban, parehas matibay. Tibay ang bisa. Bang klase to, ang galing, oh. Tigas, oh. Tigas nung kalaban, ang galing. Bam! Isugot mo bam! Isugot mo bam! Okay lang nila bam! Ala ka bam! Ala kasi! Ala kasi! Ala! Ala! Mama! Mama! Ano? Tuhod. Tayo mga kid. Tayo mga kid. Kumalugtog ko ba? Putang ina mo. Den, alalay lang din, di pa lang. Iwasan mo yung mga ganun, landing spot din, iwasan mo. Mahirapan ka nun. Ryan, tulungan mo. Palit ka. Ryan, palit kayo, palit. Direksyon na, kaiga. Alis yan, kid. Pick and roll, Ray. Ray, pick and roll. Naso. Ge. Ryan, hands up lang, ha, Ryan, ha. Hands up, ha. Hands up lang. Ray, di pa lang. Pick and roll, Ryan. Pick and roll. Ang galing nung kalaban namin, pare. Sobrang solid. Sumablay ka dito, talo ka. Den, asuhin mo din. Den, asuhin mo lang. Di pa lang. Den, di pa lang. Huwag mo susundutan, ha. Dipaan mo lang muna, Den. Dipaan mo lang. Di pa lang, Den. Di pa lang. Di pa. Tibay mo. Ang tibay, pare. Saba, mabilis si Ryan. Ryan, mabilis. Napikinol pa rin ha. Den, iwas sa dribble. Babaan mo. Sige. Sige, gawa kayo play. Den, bitaw, ha. Banay play lang. Din, isa lang titira mo din. Pasok yan din. Tumala ka. Beng na! Bang! Score!
Last na. 4-1. Then, paulin mo na yan, paulin mo. Gumamit ka ng paul. Paul. Tigas niya pare. Kumakain ng tayo yan. Putang ina mo, galing. Grabe no. Tira! Beng na! Pare, salamat ha. Pare, thank you pare. Ang tibay mo. Grabe ka pare. Tibay mo pare. Solid na ito ni Gagnaw oh. Kaso legang tama eh. Wala pare. Pare, pasensya na kayo ha. Pasensya na pare ha. Legang tama nyo pre. Salamat pare. Legang tama pare. Tibay ng player mo. Kaso legang tama. Wala guys, legang tama nyo naman nila guys. Dito na naman tama. Pasensya na kayo ha. Walang matibay sa lugar nyo. Ubus na naman kayo. Leg tama